السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا۔ عبداللہ کی موت کے بعد آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بطن سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نصیب فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس اور مبارک خاندانوں میں پیدا ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسے وقت میں موجود رہتے اور فیض اٹھاتے۔ ہر چند کے بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جن مقدس بندوں کو نوازنا اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے، وہ ابتدا ہی سے انہیں بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب رحمۃ اللہ علیہ مشکوٰۃ شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ ان گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کے پر تو نہیں ہوتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً جواب دیا، کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے۔ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، کیا آپ چاہیں گے تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون کنواری لڑکی ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بنت زماں ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ بنت ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا، تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔
حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت جبیر بن معظم کے بیٹے سے طے کی جا چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے، اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جبیر بن معظم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن معظم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ معظم نے اپنے بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہو آپ کا پیغام مجھے بصر و چشم قبول ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کر دیا۔ حق مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائی تو اس وقت آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث ابن خزرج کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے تک مقیم رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیمار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب صحت یاب ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری دولت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں بجوا دیے۔
चंद औरतें दुल्हन को लेने के लिए हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर आई। हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को आवाज़ दी। वो उस वक़्त अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलने में मसरूफ़ थी। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की वालिदा हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उनका मुंह धुलाया, बाल संवारे और फिर उनको उस जगह ले आए जहां अंसार की खवातीन बैठी हुई थी। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा दुल्हन बनी हुई वहां पहुंची तो मेहमानों ने कहा, तुम्हारा आना खैरो बरकत और नेक ओ बाल है। ये सदा लगाकर दुल्हन का शानदार तरीके से बढ़ चढ़ कर इस्तकबाल किया। थोड़ी देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा हुए। हजरत अस्मा बिन यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हा जो कि हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की सहेली हैं, बयान करते हैं कि उस वक़्त हजरत आयशा सदीका के घर वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान की खातिर मदारत के लिए एक प्याला दूध पेश किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुश दिली के साथ कबूल फरमा लिया और उसमें से थोड़ा सा दूध पीकर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ बढ़ाया। चुनाचे उन्होंने हया करते हुए प्याला ले लिया, उसमें से थोड़ा सा दूध पी लिया। इस तरह शवाल के महीने में हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस शानी में बड़ी सादगी से रुखसत होकर आ गई। सन 58 हिजरी के माह रमज़ान के महीने में हजरत आयशा बीमार हुई और उन्होंने वसीयत की कि उन्हें उम्महातुल मोमिनीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के पहलू में जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। माह रमज़ान की 17 तारीख मंगल की रात हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने वफात पाई। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा 18 साल की उम्र में बेवा हुई और वफात के बाद उनकी उम्र 66 बरस थी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में होते तो रोज़ाना असर के बाद तमाम अज़वाज मुताहिरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ ले जाते और हर एक की ज़रूरत मालूम करके उसकी तकमील फरमाते। जब सफ़र पर रवाना होते तो अज़वाज मुताहिरात के दरमियान कुर्रा अंदाज़ी फरमाते, जिसका नाम निकल आता उसे साथ ले जाते। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किसी औरत का नाम नहीं लिया, सिर्फ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लिया है। उसकी भी ख़ास वजह थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद कोई नहीं थे, इसीलिए उनको माँ की जानिब से मुखातब किया गया। दीन इस्लाम सबसे गैरतमंद है, इसलिए कुरान में किसी औरत का नाम नहीं। एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा गैरत वाले हैं, उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा गैरत वाला हूँ और मोमन भी गैरतमंद होता है। कुरान में आता है कि पैगंबर अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमानों की औरतों को हुक्म दीजिए कि वो अपने ऊपर आजिज़ी लटका कर रखें। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरतों को देखा है कि जो जीन्स शर्ट पहनती हैं ऑफिस में, मगर नमाज की पाबंद हैं, एक लंबी चादर लेकर नमाज शुरू कर देती हैं। और ऐसी औरतें भी देखी हैं, नकाब होता है
मगर बातिन में कुछ और है। दीन इस्लाम सबसे गैरत मंद दीन है। बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया उनके दौरे खिलाफत में फजर और इशा की नमाज के लिए बाकायदगी के साथ मस्जिद में जाया करती थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात अपनी तिब्बी गैरत की वजह से पसंद नहीं थी, मगर मना भी नहीं करते थे। उसकी वजह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बयान करते हैं कि जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों को मस्जिद में जाने से ना रोका करो। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पसंद न होने के बावजूद अपनी अहलिया को मस्जिद में जाने से नहीं रोकते थे। उसका मतलब है कि गैरत का इजहार बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जो हुकूक औरत को शरीयत ने दे रखे हैं उन्हें गैरत के नाम पर उनसे रोकना दुरुस्त नहीं। एक हदीस में आता है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो किस्म की औरतें जहन्नमी हैं, मैंने उन्हें देखा नहीं। कुछ मर्दों के पास गाय के दुम्बों जैसे कूड़े होंगे जिनसे वो लोगों को मारेंगे, और दूसरी किस्म वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी। वो माइल होने वाली और दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। उनके सर बख्ती ऊँटों की कोहान जैसे ऊंचे होंगे। ये दोनों ना तो जन्नत में दाखिल होंगे और ना ही उसकी हवा को पाएंगे। मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है जिनको देखकर मुझे ये हदीस याद आ जाती है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर ऐसी औरतें जिनको मशहूर होने का शौक़ है बल्कि जुनून है। एक हदीस पढ़िए, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में नमाइश और शोहरत का लिबास पहनेगा उसे क़यामत के दिन जिल्लत और रसवाई का लिबास पहनाया जाएगा, फिर उसमें आग को भड़का देगा। सोशल मीडिया को अपने इल्म में इजाफे के लिए इस्तेमाल करें, ये अलादीन का चिराग है। और इस तरह के हज़ारों साइंसी ग्रुप हैं और लाखों इस्लामी पेजेस वगैरह, उन पर जाकर साइंसी तहरीर पढ़ें और अपनी ज़िंदगी बामकसद बनाएं, क्योंकि जो बातें कुतब में नहीं मिल सकती वो इन ग्रुप से में मिल जाएंगी। उन जगहों से कभी टिकटॉक या किसी भी जगह मशहूर होने का ख्याल आए तो ऊपर वाली हदीस को ना भूलना। गैरत का तअल्लुक मर्द और औरत दोनों से है। इस्लाम ने दोनों का ये हक मसावी तस्लीम किया है कि अगर दूसरा फरीक उनके ख़ास हक में दूसरे को शरीक करता है तो उस पर गुस्से का इजहार करें और इख्तिजाज करें। हत्ता कि किसी मर्द की एक से ज़ायद बीवियां हों तो उन बीवियों का ये हक भी इस्लाम में तस्लीम किया गया है कि वो बाहमी मामलात के तवाज़ुन में कोई फ़र्क महसूस करे तो उसका इजहार करें। चुनाचे नसाई की रवायत में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने एक बार अपनी बारी वाले दिन थोड़ी देर के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया
उन्हें खिदशा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और बीवी के पास तो नहीं चले गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए, हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपके सर के बालों में उंगलियां दाखिल करके ये देखा कि आप गुस्ल करके तो नहीं आए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरत को ना सिर्फ अच्छा जज्बा करार दिया बल्कि उसका एहतराम भी किया। चुनाचे सही रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में जन्नत की सैर करते हुए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का महल देखा और उसमें दाखिल होना चाहा, मगर कोने में एक खूबसूरत खातून को वजू करते देखकर रुक गए और महल के अंदर नहीं गए। उसकी वजह ये बयान फरमाई कि मुझे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैरत का ख्याल आ गया था। ऐसे माहौल में असमत व इफ़्फ़त के माहौल को कायम रखना और पर्दादारी के तकाज़ों का लिहाज करना घर के सरबराह की जिम्मेदारियों में शुमार किया गया है। चुनाचे नसाई की रवायत में है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स पर जन्नत हराम कर दी गई है, और फिर उसकी वजाहत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई कि वो शख्स जो अपने घर वालों में बेहयाई की बातें बर्दाश्त कर ले। वजह तहरीर ये कि जिस हाल में मर्जी हो अपने मन को साफ रखें, किसी के मुतल्लक बदगुमानी ना करें। आप कितने भी बड़े ओहदे पर हों पर कभी दीन पर उंगली ना उठाएं। हमारा दीन इस बात को सख्त नापसंद करता है और वो उसका बदला लेकर रहता है। ये बहुत बारीक नुक्ते की बात है क्योंकि हमारा दीन सबसे गैरतमंद है। अपने रुपए पैसे ओहदे की वजह से बाज़ दफ़ा दीन पर एतराज़ कर देता है। तारीखी रवायत में आता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खिलाफत से दस्तबरदारी का मुतालबा करने वाले बागी जब उन्हें शहीद करने के लिए घर में दाखिल हुए तो अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया मोहतरमा हज़रत नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अरबों की रवायत के मुताबिक सर के बाल बखेर कर हमला आवरों पर रहम की दहाई देना शुरू कर दी। उस पर हजरत उस्मान ने दूर से चिल्लाकर आवाज दी कि अपनी चादर ओढ़ लो, क्योंकि तुम्हारे नंगे सर होना मेरे लिए उन लोगों के हमले से ज्यादा तकलीफ दे है। उस वक़्त हजरत उस्मान बूढ़े और ज़ईफ थे। अबू दाऊद की रवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास उनके हुजरे में तशरीफ लाए तो एक नौजवान उनके हुजरे में बैठे हुए थे। ये देखते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, जैसे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भांप लिया और फौरन वजाहत की कि या रसूलल्लाह, ये मेरा रज़ाई भाई है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।